Welcome to my vlog. It's me again, Sir Mansura. So, ano ito ang first day sa OJT? Let's ask Miss Sorian. So, mali mo na-feel? Sobrang happy. Hindi na ma-start na din. Hi guys, it's the first day of school. Good morning. Si Daloy, ako ma-assign. Rira. How about Elio? Duha ka say sa Lapu and Labo Bridge. Wait, sabi baliktad man eh. Wait lang. So, hi Phil. Sa man mong ma-feel and aha ka ma-assign. Ayan. Ang pinakagwapo. Pero walay tawo. Aha ka na-assign. Eh? How about? Kami, ganti-ganti ko estimate ko. Modya. Ay, balik ba? Nangayo siya. Ano man? Port Lauderdale mo, di manarit ko. Si Papa. Kami mag-estimate na Mag-estimate si Mutya and Papa. So, wala nila ina. Wala pa nalimtan. Si Miss. Hi, Miss. Ay, wala na ko nalimtan, no? Ang pinaka-idol sa tanan. Hi, Kuya Zaren. Sa man yung gibati karon? Wala daw. Wala siya nalipay na ako, guys. Dili na rabata makita og dugay ay. Maadto na ba mig iligan sa man imong masay? Ay, mapagbaboy ito. Ha? Baboy. Ka na-assign na lang, Bi. Baboy. Ka na-assign. Sa break na. Sa bridge. Sa Tanggop. What? Okay, so mo to siya, guys. So, guys, this is our first assigned task. Okay. So, ako guys, kay the labels sa or gatabing sa paper sa billing. That's all. Bye guys. Bye guys. After sa presentation, ila-ila na yung tag sa name, ayun, sa title mo kay name, tagasa, na yun. Forward kamay. Isend na ako design. Send this up. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Ladies and gentlemen, and engineers, representing the group 1. I am Regine Gulagna. I am Syra O'Connor, I am Juliana Jindaloya. I am May Althea and Soria. and I am Edith Elio. And we are the Mindanao Rockers! Interns! Alam, wow! Bakit gamay? Dapat ka nagpalpalay na. Okay, dyan Mga chikiting. Dan serius di salah satu. Yay! Di pala balik. Hinayo na siya. Everyone, I'm Sarah Opamen, 21 years old from Maningko, Luzon. Ufamen? Opamen. Ay, bilang ufamen. Sige, next. Syra. Kaya ang hapon
Jingle bell na. From Calamba. Good afternoon, Cheers. Max Me, confident. Andrea M. Soria, 22 years old from Makayan, Zamboanga del Sur. Mahaya. German engineers, I am Juliana Jane Daloyo, 22 years old from San Isidro. Good afternoon, everyone. So, I'm Kenneth Elio from Bagapay. Nagwagas sa tanan. Bye. Sim. Sim. Sa may kasi mana? Si Kenneth? Kenneth. Si Sim. Ilan ta? Or sunod na, hindi pa ako. Iniguman sa sunod Iniguman sila ang no GT. Sila pelail. Sige, next ko na po. Dili na mo para malantaw mo. Dili mo sa layo para malantaw. Tawagan na ko mo. Next ko. Dili mo dali. Dali ba sa likod? Hala, na-proud ba na? Nauwaw ka tayo. Ikaw, the trainer mo. Yung trainer niya. Dara daw. Sige, sunod. Ini mga Wolverine. Aldi, go Aldi. So, yun po, mag-present tayo, magpailaila tayo pagkahuman. Aldi, sige na. Eh, wala ka pa sila nagtinuglugan. Ikaw mo katinuglugan. Sige, and 3, 2, 1, go! Anong Aldi? Ang mga tiktokers na yun. Tangkog kustan berli bitigay ko no. Sir J. Model. Oh, tag-isa-isa. Hello, engineers. My name is Einstein. Ayan. Hello everyone, my name is Aldi Gabriel and Papa. Hello everyone, my name is Victoria Pierce Secan. Hi everyone, I'm Kenneth H. Mutia. Doon nakaken. Ay, yan Loren Sir J, di ba? Okay. Yay! Kaya Efren ako. Thank you. Kaya mo boss. Kasi kailan na umi kailan. Ay. Rabuka. Rabuka no? Eh, kaso ito na. Alvin eh, Alvin. Ay, pareho nga lang sir. Alvi? Aldi mo. Aldi, Alvin. Oh yeah, hi. I'm Ariel. You can call me Aila. PIE. Okay. Dali, kisa ni. Wala may kaila? Maybell. Jinky. Jeter. Scott. Denaira. Alin. Bye guys! See you when maitong na mo. Pinawan ko ninyo. Video muna before mga lagom. Video muna before mga lagom. Nalagay mi. Kapul ka mga laki nito. Na si Boss Efren na si Boss. Boss Efren. Yayak ini, bijak na. Paano na
mamaya. Tawag ko mamaya. Bye. Hi, Bilin! Say hi, say hi, say hi sa vlog. Bye, Miss. Bye, miss. Bye, Miss Abby. Bye. Bye, Engineer. Ay. Sky?